يسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. إن الحمد لله نحمده. Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini, radio bisa diakses untuk berjuta faidah. Hiburan Al-Quran, ilmu agama dan dakwah Islam, teknologi dan dunia kesehatan, serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kolbu. Radio Dakwah. Kemajuan teknologi, informasi maupun elektronik, media, dan yang lainnya, sesuatu yang tentunya untuk menyebarkan dakwah sunnah Rasulullah SAW, dakwah tauhid yang mubarakah, dakwah ilm, ya, yang sesuai dengan pemahaman salafus salih. Maka tentu kita semua dalam hal ini untuk saling bahu-membahu di dalam menyebarkan dakwah melalui media-media yang ada. Media-media yang ada ini bukan hanya sebagai sebuah fasilitas untuk menyebarkan kesesatan dan keburukan. Akan tetapi ini juga merupakan kesempatan emas kita untuk menyebarkan kebaikan. Jangan sampai media-media ini kosong dari kebaikan. Dalam rangka membesarkan dakwah ini bukan untuk membesarkan nama medianya, nama radionya, nama televisinya, bukan. Tapi yang kita ingin besarkan adalah dakwah sesuai dengan pemahaman sahabat Rasulullah SAW. Di antara manusia, kata Rasulullah, ada yang menjadi miftah, kunci pembuka kebaikan dan kunci penutup keburukan. Maka kita ingin menjadi kunci-kunci yang membuka manusia kepada kebaikan. Dakwah sunnah mengajak manusia kepada jalan Rasulullah dan para sahabatnya. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia. Radio Muslim, memurnikan akidah, mendebarkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pendengar setia Radio Muslim Jogja dan juga Niaga TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita selaku hamba-hambanya, dan semoga kita selalu digolongkan menjadi hamba-hamba yang senantiasa mensyukuri semua nikmat Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, salawat dan juga salam semoga selalu kita haturkan kepada junjungan kita, kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kepada beliau, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan juga orang-orang yang senantiasa selalu berpegang teguh dengan sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman kelak. Dan di antara salah satu kemudahan yang telah Allah berikan kepada kita semua pada malam hari ini adalah alhamdulillah kita kembali bisa bersua di tanggal 10 Jumadil Awal 1447 Hijriah atau yang bertepatan dengan 2 November 2025. Kita kembali bersua menemani ruang dengar sobat muslim semua dalam kajian yang akan dibersamai oleh gurunda kita Ustadz Rafael Hamim hafizahullah ta'ala, yang mana kita akan melanjutkan praktik membaca Al-Quran
dari surat Az-Zukhruf ayat pertama. Dan semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita semua dari mulainya kajian hingga berakhirnya perjumpaan kita pada malam hari ini. Dan sebelum kita memulai, kita sapa terlebih dahulu Ustadz yang sudah ada di Zoom. Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana kabarnya Ustadz pada hari ini Ustadz? Alhamdulillah. Anda dan teman-teman di studio dalam keadaan sehat Ustadz. Alhamdulillah. Fiikum barakallah. Selanjutnya, sobat muslim semua, tidak lupa kami mengingatkan dan mengajak kepada sobat muslim semua untuk menyiapkan dirinya, menyiapkan mushafnya yang akan digunakan untuk menyetorkan bacaan kepada Ustadz Rafael Hamim. Dan nanti juga akan ada sobat muslim bisa menyetorkan bacaannya melalui Zoom, melalui link Zoom dengan join dan menggunakan fitur raise hand atau menelpon ke nomor interaktif di nomor 0852 9334 8887. Baik, langsung saja kita mulai. Untuk yang pertama, kami persilakan kepada Ibu Wati. Silakan Ibu Wati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Masih ada Masih salah. ya. Salah bahasa ya. Nah, Ustaz. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Coba la'allakum saja dari situ. La'allakum ta'qilun. Lagi. La'allakum ta'qilun. Nah, lanjutkan. Wa innahu fi ummil kitabi ladayna salah. Wa innahu fi ummil kitabi ladayna la'aliyyul hamid. Salah, astagfirullahaladzim. Wa innahu fi ummil kitabi ladayna la'aliyyul hakim. La'aliyyu. Tasdid ya saja. La'aliyyun hakim. La'aliyyun hakim. Ulangi. La'aliyyun hakim. Nah. Afanadribu ankum dzikra safhan an kuntum qauman musrifin. Tipiskan sin musri. Nampak Ustaz.
afanadribu ankumuz zikra safhan an kuntum qauman musrifin wa kam arsalna min nabiyyin fil awwalin. Baik, cukup. Barakallah fiik. Wa fika barakallah. Syukron jazilan Pak Ustadz. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya silakan kepada Ibu Yani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma ya'tihim min nabiyyin illa kanu bihi yastahzi'un. Fa ahlakna asadda minhum batsaw wa madu masalul awwalin. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna khalaqahunna. Kalau wakaf, sukun. Ulang. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna khalaqahunnal azizul alim. Ulangi dari la yaqulunna. La yaqulunna khalaqahunnal azizul alim. Allazi ja'ala lakumul arda mahdaw wa ja'ala lakum fiha subula la'allakum tahtadun. Huruf ain coba diperjelas, la'allakum. Wa ja'ala lakum fiha subulan la'allakum tahtadun. Subula pendek, subula. Wa ja'ala lakum fiha subulan la'allakum tahtadun. Lagi. Wa ja'ala lakum fiha subulan la'allakum tahtadun. Baik, cukup. Barakallahu fiik. Wa fika barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Nurul, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallazi nazzala minas samaa'i ma'an biqadar. Ulangi. Wallazi nazzala minas samaa'i ma'an biqadar. Fa'ansyarna bihil baldatam maita. Ulangi. Fa'ansyarna bihi baldatam maita. Kadzalika tukhrajun.
والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون. Kafnya hamuskan tarukaka. والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان Lam الذي wataqulu 2 harakat. إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. Qafnya jangan muqa. Muqo. إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا وما كنا له مقرنين. مقرنين. Nah, وما كنا له مقرنين. baik, cukup. Barakallahu fiik. Taufik barakallahu Ustaz. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya silakan Abu Faiz. Ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وأصفاكم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. Ulangi lagi. مثلا ظل وجهه مسودا ya Ustaz. Wajuhuhu. Oh ya. Nah Ustaz. مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم
أومن ينشأ في أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. Nah, baik. Cukup. Barakallah. Barakallah Ustaz. Sambung mau Faiz Ustaz ya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ja'alul malaikata alladzina hum ibadur rahmani inatha asyahidu khalqahum satuktabu syahadatuhum wa yus'ab satuktabu syahadatuhum wa yus'alun faqalu law syaa ar-rahmanu ma 'abadnahu ma lahum bidzalika min 'ilm in hum illa yakhrusun am atainahum kitaban min qablihi fahum bihi mustamsikun bal qalu inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muhtadun. Nah, baik. Ahsan. Barakallah fiik. Barakallah, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya Ibu Juwaria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa katsalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min natsir illa qala mutrafuha. Taknya mut, udara mut. Illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala asarihim muqtadun. Coba dipotong ala ummah di situ. Ulangi inna wajadana aba, hanya 2 harokat. Inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala asarihim muqtadun. Ulangi wa inna ala wa inna ala astagfirullah wa inna ala ala asarihim muqtadun. Asari hamzah 2 harokat. Wa inna astagfirullah wa inna ala
asarihim muqtadun. Ala, ainnya pendek. Wa inna ala Tidak ada mat. wa inna ala Pendekkan ain pendekkan. wa inna ala asarihim muqtadun. Itu masih panjang. Ala, pendek. Wa inna ala asarihim muqtadun. Asarihim. Wa inna ala asarihim muqtadun. Ulang Ustaz. Ulangi. Wa inna ala asarihim muqtadun. Qala awalau ji'tukum bi ahda. Astagfirullah. Qala awalau ji'tukum. Pendekkan. Ya Ustaz. Qala awalau. Qala awalau ji'tukum bi ahda mimma wajadtum alaihi abaukum. Ulangi. Qala awalau ji'tukum bi ahda mimma wajadtum alaihi abaukum. Mimma wajadtu. Tak wajadtu. Mimma wajadtum. Dalnya jangan dibaca. Mimma wajadtum. Langsung ke tak. Wajadtu. Tak. Mimma wajadtum alaihi abaukum. Alaihi pendek ha. Mimma wajadtum alaihi abaukum. Ulang Ustaz. Ulangi. Mimma wajadtum alaihi abaukum. Aba hamzah 2 harakat. Mimma wajadtum alaihi abaukum. Aba. Ada mat setelah hamzah. Mimma wajadtum alaihi abaukum. Ulang Ustaz. Lanjut. Qalu inna bima ursiltum bihi kafirun. Nah, cukup. Barakallahu fiik. Wa fiik barakallahu Ustaz. Syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya silakan Ibu Ari. Baik, silakan Ibu Desi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayat 25 ya Ustaz ya? Nah. Fantaqomna minhum
Fanzur kaifa kana aqibatul mukazzibin. Ulangi lagi. Fanzur kaifa kana aqibatul mukazzibin. Huruf qaf tanpa hams. Fanzur kaifa kana aqibatul mukazzibin. Wa iz qala Ibrahim. Jangan mantul. Wa iz o. Wa iz qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bira'um mimma. Salah. An innani baroba. Wa iz qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma wa qaumihi. Ulangi dari innani. Innani bara'um mimma ta'budun illallazi fatarani fa innahu sayahdin. Waja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Ulangi lagi. Waja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Bal matta'tu ha'ula'i wa aba'ahum hatta ja'ahumul haqqu wa rasulun mubin. Nah, cukup. Barakallah. Barakallah. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya silakan Ibu Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Walamma ja'ahumul haqqu qalu hatta. Ulangi panjang pendeknya. Walamma ja'ahumul haqqu qalu hadza sihrun panjang. Qalu hadza sihrun wa dua harokat. Qalu hadza sihru wa inna bihi kafirun. Ulangi wa inna nun dua harokat setelahnya. Wa inna bihi kafirun. Wa qalu laula nuzila hadzal qur'anu ala rajulim pendek. Wa ulang proses. Wa qalu laula nuzila
nuzila hadzal Qur'anu ala rajulim minal qaryataini asim. Ulangi lagi. Wa qalu laula nuzila Laula dua. laula wa qalu laula nuzila hadzal Qur'anu ala rajulim minal qaryataini asim. Ulangi dari ala rajuli. Ala rajulim ala rajulim Dua harokat. ala rajulim minal qaryataini. Oh yang jelas. Nah, Ustaz. Ala rajulim minal qaryataini asim. Nah, cukup. Barakallahu fiik. Wafik barakallah Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya silakan kepada Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ahum yaqsimuna rahmata rabbik. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'duhum yukhriya ya Ustaz. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya. Ulangi lagi untuk ya dinaburkan. Ya. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya. Wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Walaula ayyakunan nasu ummatan wahidatan laja'alna liman yakfuru birrahman. Dari mana Ustaz? Dari laja'alna liman yakfuru birrahmani libuyutihim suqafan min Qafnya dhammah suqu. Laja'alna liman yakfuru birrahmani libuyutihim suqafan min fiddatin wa ma'arija 'alaiha yadhharun. Qafnya masih salah, suqufa dhammah. Liman yakfuru birrahmani libuyutihim suqufan, ya Allah,
liman yakfuru birrahmani libuyutihim suqufan min fiddatin wa ma'arija 'alaiha ya Allah mas liman yakfuru birrahmani libuyutihim suqufan min fiddatin wa ma'arija 'alaiha yatharun. Ulangin dari wa ma'arija 'alaiha yatharun. huruf dha yaw alirkan yaw Wa ma'arija 'alaiha yatharun. masih kurang alir yaw Wa ma'arija 'alaiha yatharun. baik cukup barakallahu fiik. Afika barakallah jazakallah khairan Ustaz. Nah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya silakan Ummu Anissa. Ummu Anissa silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Coba roknya ditebalkan lagi Ibu. Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wali buyutihim abwaaba wa sururan 'alaiha yattaqiun. Wa zukhrufa Kok tebal wa zukhrufa wa in kullu dzalika lamma mata'ul hayatid dunya wal akhiratu 'inda rabbika lil muttaqin. Wa may ya'shu 'an dzikri rahmani nuqayyid wa may ya'shu 'an dzikri rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Ulangi lagi. Dari pertama Ustaz? Iya. Wa may ya'shu 'an dzikri rahmani nuqayyid wa may ya'shu 'an dzikri rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Nah. Wa innahum la yasudunahum 'anis sabili wa yahsabuna annahum muhtadun hatta idza ja'ana qala ya laita baini wa bainak qala ya laita baini wa bainaka bu'dal masyriqaini wa bi'sal qamsal qala ya laita baini wa bainaka bu'dal masyriqaini fa bi'sal qarin. Nah, cukup barakallahu fiik. Barakallahu wa jazakumullahu khairan ilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya silakan Ibu Tati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. 39 ya Ustaz.
Nah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walan yanfa'akumul yawma idz zalamtum bukan. Langsung ke dha, bukan? walan yanfa'akumul yawma idz zalamtum annakum fil adzabi mushtarikun. Afa anta tusmi'us summa aw tahdil umya wa may Afa anta tusmi'us summa aw tahdil umya wa man kana fi dhalalim mubin. Ulangi lagi. Afa anta tusmi'us summa aw tahdil umya wa may Afa anta tusmi'us summa aw tahdil umya wa man kana fi dhalalim mubin. Fa imma nazhabanna bika fa Pendek bika. Fa imma nazhabanna bika fa imma nazhabanna bika fa inna minhum muntaqimun. Aw nuriyannaka alladzi wa'adnahum fa Dal. inna Abdurkan dal. Aw nuriyannaka alladzi wa'adnahum fa inna 'alaihim muqtadirun. Fastamsik billadzi uhiya ilaik innaka ala siratim mustaqim. Wa innahu ladzikrul laka wa liqaumik. Ulangi. Wa innahu ladzikrul laka wa liqaumik. Fasawfa tus'alun. Baik, cukup. Barakallahu fiik. Fiik barakallah. Syukran Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Bapak Sukiyo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Was'al man arsalna min qablika mir rusulina. Ulangi panjang pendeknya. Was'al man arsalna min qablika. Min pakai ang. Min po. Ang. Was'al man arsalna min qablika mir rusulina. Mir rusuli. Rusuli pendek. Mir rusulina. Was'al man arsalna min qablika mir rusulina. Aja'alna min dunir rahmani alihatan
yathbatun. Walaqad arsalna Musa bi ayatina ila Fir'aun wa malaihi faqala inni rasulu rabbil alamin. Falamma ja'ahum bi ayatina idahum. Ulangi, ja'ahum bi, sambung. Falamma ja'ahum bi ayatina idahum minha yadhaqun. Mim tasdid, falamma, tahan kurang lama. Ja'ahum bi, juga sama, ditahan, menggunahnya. Falamma ja'ahum bi ayatina idahum minha yadhaqun. Huruf dot, yad, jangan yad, tidak ada udara. Yad, enggak, yad. Yadhaqun. Falamma ja'ahum bi ayatina idahum minha yadhaqun. Minha, nunnya jangan minna. Minha. Minha. Falamma ja'ahum bi ayatiha falamma ja'ahum bi ayatina idahum minha yadhaqun. Baik, cukup. Barakallahu. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Sobat Muslim semua, Alhamdulillah kita telah menyelesaikan pelajaran pada hari ini. Kita telah menyetorkan bacaan dari surat Az-Zukhruf ayat pertama sampai ayat 47. Dan Alhamdulillah sudah juga dikoreksi oleh Ustadz Rafael Hamim Hafizahullah Ta'ala. Dan sebelum kita menyelesaikan perjumpaan kita pada malam hari ini, kita akan mendengarkan kesimpulan dan juga nasihat dari Ustadz Rafael Hamim Hafizahullah Ta'ala. Untuk itu kepada Ustadz kami persilakan Ustadz. Silakan. Tayyib ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pendengar Radio Muslim Jogja, pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah. Nah, kita telah berlatih Az-Zukhruf ayat yang pertama sampai kita membaca ayat yang terakhir tadi, ayat ke-47. Dan insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan ayat berikutnya. Dan tadi ada beberapa koreksi dari beberapa peserta yang masih banyak kesalahan di bajang pendek. Disilahkan bisa dilatih lagi. Dan kembali kami ingatkan bahwasannya panjang pendek itu termasuk lahan jali, kesalahan yang fatal, sehingga harus berusaha semaksimal mungkin, baik tadi peserta yang sudah praktek dan terjatuh di dalamnya, maupun kaum muslimin yang menyimak program ini, bahwasanya kita perlu ketahui di antara lahan jali adalah memendekkan yang panjang, memanjangkan yang pendek. Lahan jali ini kesalahan yang fatal yang bisa merusak makna ayat yang harus kita hindari sejauh-jauhnya. Dan silahkan bisa dilatih dan dimurajaah kembali catatan yang sudah kami sampaikan atau kesalahan yang sudah kami koreksi, sehingga untuk pertemuan yang akan datang harapannya bisa lebih baik, dan akan lebih baik lagi kalau kita kasih tanda. Kita membawa mushaf Al-Quran, lalu kita siapkan juga pensil, kita kasih tanda. Kita salah di sini, panjang pendek ini, huruf ini, hukum
bacaan ini, sehingga ketika kita memurajaah kita akan teringat dan kita akan berusaha lebih baik lagi. Namun kalau kita salah dan kita tidak berusaha untuk memperbaiki, maka kemungkinan besar di pertemuan yang akan datang kesalahannya juga akan sama. Ya, maka silahkan bisa diperhatikan saran-saran yang kami sampaikan sehingga kita bisa lebih baik lagi pada pertemuan yang akan datang. Baik demikian, kita cukupkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita keistiqomahan sehingga kita bisa terus membaca Al-Qur'an baik siang maupun malam, baik dalam salat maupun di luar salat. Karena dengan bacaan Al-Quran, insya Allah hati kita akan semakin tenang dan Allah akan memudahkan urusan kita, baik urusan dunia kita maupun urusan akhirat kita, insya Allah. Demikian kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Sobat Muslim semua, kita ucapkan jazakumullahu khairan untuk Ustadz Rafael Hamim hafizahullah ta'ala atas ilmu yang sudah disampaikan, dan kami ucapkan juga kepada pemirsa Niaga TV dan juga Radio Muslim Jogja kami ucapkan jazakumullahu khairan atas partisipasi dalam dakwah, dan semoga Allah tetapkan kita dalam keistiqomahan dan untuk berdakwah. Dan untuk menutup perjumpaan pada malam hari ini, kami segenap kru yang bertugas dari studio Radio Muslim Jogja dan juga Niaga TV, mohon maaf apabila ada kekurangan. Kami tutup. Barakallahu fina wa fikum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu. Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate.